आज लेक्चर में हम कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और मनी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा सी जो मिथ्स हैं उनको ब्रेक भी करेंगे। समझ आ गई? ट्रेडिंग से रिलेटेड जो मिथ्स हैं, जो झूठी बातें हैं, जो फेक बातें हैं, उनको जो है वो हम करेंगे। पहले हम मिथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिथ्स होता है एक के ना, क्या कहते हैं, झूठ खबर। मिथ्स का मतलब क्या होता है? झूठ खबर, झूठी खबरें जो आपके माइंड में फैली हुई है वो, ये मतलब होता है मिथ का। तो आज हम वही झूठी खबरें जो आपने सुनी हैं उनको ब्रेक करेंगे। आपका थोड़ा सा दुख करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो तैयार है सब? जो सुन के आप ट्रेडिंग करने आए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को गाइडेंस जो है वो गलत ही मिली होगी। अच्छा, क्लास में सारे हैं, एक बार में गिन लो। हमजा खान, हमजा खान टू, आनिया जलील, जरीफा, तफीक। तफीक, तफीक कौन है? कोई न्यू स्टूडेंट हो आप? तो आप किधर आ गए? हमें तो क्लास स्टार्ट किए हुए महीना हो गया। ये इन्होंने अब इतने आगे पहुंच गए, वेबसाइट्स वगैरह सारा बनाना कर लिया, ऐड क्रिएटिव भी कर लिया, ऑडियंस जो मेन टॉपिक थे सारे तो हमने कवर कर लिए हैं। ट्रेडिंग के भी एस एन आर लेवल्स वगैरह हमने कर लिए, तो आप अब आ रहे हैं। आप क्लास लीव कर दें, मैम को बोले मुझे किसी और बैच में डालें जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। हमारा तो 1.5 महीना हो गया स्टार्ट हुए हुए। जी जी, बाकी सब क्लियर है? ठीक है जी, सब। अब सबसे पहले नंबर की जो मिथ है वो है ट्रेडिंग इजी है, 5 मिनट के अंदर पैसा डबल। मतलब कि ट्रेडिंग इजी है, 5 मिनट के अंदर पैसा डबल। पैसे लेके आओ, 3,000 डालो, 5 मिनट ट्रेड करो और 6,000 कर लो। इसकी जो रियलिटी है ना, मिथ नंबर वन हम बस्ट करते हैं। जो मिथ नंबर वन है, 5 मिनट में पैसा डबल। इसकी रियलिटी है ये जो मिथ नंबर, मैं मुझे कोशिश यही होगी, मुझे लगता है कि आप सब इतना यही सुना होगा कि पैसे लाओ, डालो, डबल करके निकालो। यही बात है। हाँ, तो इसकी जो रियलिटी है ना, जो रियलिटी जिस पे हम बात करने लगे हैं, ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत है। 5 मिनट में पैसा डबल। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है कि आप लाओगे जुआ लगाओगे। जुए में ही होता है ना ये कि आपने 100 रुपये का, 2,000 रुपये का जुआ लगाया। अगर आप जुआ जीत के तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। लेकिन असल बिजनेस में क्या होता है? आप एक दुकान बनाते हैं, उसमें जो है 4-5 लाख रुपए की या 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने दुकान बनाई या आपके वालिद साहब ने दुकान बनाई, आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, आपने या वालिद साहब ने 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एक दिन में। और महीने का कितना कमाते हैं आप? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो वो कितने बनते हैं? महीने के 10% बनते हैं। और हम यहाँ कहते हैं कि हम जो है वो ट्रेडिंग में 3,000 डालेंगे और 6,000 निकालेंगे, मतलब 100% निकालेंगे। 40 लाख डालेंगे तो 80 लाख निकालेंगे। ये सबसे बड़ी मिथ है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जुआ नहीं है। ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम से आती है, जो प्रैक्टिस से आती है, जो साइकोलॉजी ऑफ पेशेंस से आती है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन भी यही चीज़ है। ट्रेडिंग की जो रियलिटी है उसमें वो टाइम मांगती है, आपका एक्सपीरियंस मांगती है कि आपको कितना टाइम चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। मिनिमम एक्सपीरियंस जो है ना जिसमें आपको सही ट्रेडिंग की समझ आएगी वो है 2 साल। 2 साल अगर आप 24-24 घंटे काम करें तब जाके आप जो है वो ट्रेडिंग के मास्टर बन सकते हैं। लेकिन मास्टर अभी तक कोई है भी नहीं इसका।
टाइम। दूसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस। जितनी आसान आपने ट्रेडिंग समझी है ना, उतनी आसान ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ है बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस। आपने अपना टाइम देना है किसको? प्रैक्टिस को देना है। आपने अपना टाइम प्रैक्टिस को देना है। जब आप अपना टाइम प्रैक्टिस को देंगे, बार बार चेक करेंगे, आपको मार्केट की समझ आएगी कि मार्केट किधर मूव कर रही है, मार्केट किधर अगला मूव करना चाहती है। आप समझ जाएंगे कि मार्केट बिहेव कैसे कर रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी किंग है ना, जो सबसे बड़ा किंग है ट्रेडिंग के अंदर, जो मैं मानता हूँ जो सबसे बड़ा किंग है, वो है पेशेंस। पेशेंस है सबसे बड़ा किंग। पेशेंस का मतलब होता है सब्र करना। अब सब्र की एग्जांपल कैसे देता हूँ। हमने अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लिया, मार्केट अभी हमारे सपोर्ट लेवल तक आई नहीं है, लेकिन हमने ट्रेड पुट कर दी है, कोई भी किसी भी बेस पे हमने ट्रेड पुट कर दी, लेकिन हमारा जो सेटअप है कि यार जब सपोर्ट लेवल के ऊपर आएगी उस पे हैमर बनेगी तब मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन मार्केट सपोर्ट लेवल पर अभी पहुंची नहीं है और आपने ट्रेड ले लिए सब्र किए बगैर। आपको अर्ग हो रही है, आपको उलझन हो रही है कि ट्रेड लगाता हूँ, अभी मेरा जो 3,000 है मैं उसको 6,000 करूँगा, और वो ट्रेड इस तरह आपकी लॉस हो जाएगी। आपने पेशेंस मेंटेन रखना है, आपने सब्र करना है। आपको लॉस होगा, आपने उस टाइम सब्र करना है। आपकी ट्रेड लॉस होगी, उस टाइम सब्र करना है। आपका सेटअप नहीं बना, आपने सेटअप बनने तक का सब्र करना है। क्लियर है ये चीज़? मुझे पता है अभी मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आपके खुद के पैसे लॉस नहीं होंगे आपको तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है। इमोशनल कंट्रोल और सब्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो है ना, ट्रेडिंग में अगर 5 मिनट में पैसे आते हैं तो 10 मिनट में पैसे जाते भी हैं। दूसरी जो चीज़ है कि 5 मिनट में पैसा डबल करने की सोच ने लोगों को अकाउंट ज़ीरो किया है। मैक्सिमम लोगों का अकाउंट ज़ीरो किया है। जो सोचते हैं ना कि 5 मिनट में डबल, अगर 5 मिनट में उसने डाले हैं कि 50,000 डाले, वो एक ही ट्रेड लेता है 50,000 रुपये की, और वो लॉस हो जाती है। कहाँ गया? 5 मिनट के अंदर डबल हो या लॉस हो, किसी को कुछ नहीं पता। ट्रेडिंग में एरर्स तो आते रहते हैं ना। तो ये 5 मिनट वाली कहानी जो है ये बिल्कुल गलत है। ये मिथ है कि 5 मिनट में जो है वो पैसे डबल हो जाते हैं। ये आपने अपने जहन से निकाल देना कि अगर यार देखो, एक बंदा है वो 40 लाख रुपए अपनी दुकान पे लगाता है, उसमें माल डालता है, सारा करता है, ठीक है, उसके बाद 2 साल लगते हैं उसको क्लाइंट बनाने में, अपने लोगों से नेटवर्क बनाने में, तभी उसके पास क्लाइंट आते हैं ना। तो 40 लाख रुपए अलग उसने लगाया है और 2 साल अलग लगाया है सिर्फ 1 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए। एक बंदा डिग्री करता है एमबीबीएस की, पहले वो 12 साल पढ़ता है, फिर 5 साल का वो एमबीबीएस करता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है 3 साल की, कितने हो गए? 5 3 8 साल। 8 साल वो एमबीबीएस में लगाता है 70,000 रुपये की नौकरी करने के लिए। और आप कहते हैं कि आप जो है वो 4 महीने का या 3 महीने का कोर्स करके आप 5 मिनट के अंदर जो है आप बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर नॉलेज के, आप जो है वो 5 मिनट के अंदर जो 70,000 है उसको 1,40,000 कर लेंगे। आपको लगता है ऐसा एक बंदा 8 साल से काम कर रहा है और आप जो है वो 6 महीने के अंदर वो कर लें? आप मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। हर चीज़ मांगती है, एमबीबीएस टाइम मांगता है, सीएस की डिग्री करेंगे टाइम मांगती है, स्किल मांगती है, टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है। आपने इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके साथ लेकर चलना होता है ट्रेडिंग के अंदर। क्लियर है ये चीज़? अब हमारी मिथ नंबर 2 क्या है? मिथ नंबर 2, आज तो स्ट्रीम चली है कल और ज़्यादा कमाऊंगा। ये मिथ नंबर 2 है। मार्केट का जो लेवल होता है ना, मार्केट का जो बिहेव होता है वो रोज़ अलग अलग होता है। मार्केट कभी यूं नहीं चलती, मार्केट हमेशा यूं ही चलती है। या कभी यूं हो जाएगी, अगले दिन मार्केट यूं हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, फिर मार्केट यूं होगी, फिर नीचे आएगी, फिर बीच में चलेगी। मार्केट कभी सीधी नहीं चलती। पहले दिन मार्केट अप साइड होगी, उसकी डायरेक्शन अप होगी, दूसरे दिन मार्केट डाउन होगी, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन दोबारा डाउन होगी, फिर चौथे दिन हर रोज जो है वो मार्केट सेम नहीं होती।
اگر آپ کو پہلے دن پروفٹ ہو گیا نا، پہلے دن آپ نے جو ہے وہ ایک نمبر بسٹڈ کے کل زیادہ کماؤں گا، اگر آپ کو پہلے دن پروفٹ ہوا نا 3000 کا، تو ہو سکتا ہے آپ کو اگلے دن آپ کو 1000 کا لاس ہو جائے، کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ہر روز ایک جیسی نہیں چلتی، کبھی مارکیٹ خراب ہوتی ہے کبھی صحیح ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن سے یہ نکال دینا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ 3000 روپے کا روز کا پروفٹ کرنا ہے، یا 30,000 روپے کا روز کا پروفٹ کرنا ہے، تو آپ نے اگلے 30 دنوں تک جو ہے وہ کماتے رہنا، اور وہ مہینے کا آپ کا ہو جائے گا 1,00,000 روپیہ ہو جائے گا، وہ مطلب آپ کے پیسے بن گئے۔ آپ نے یہ والا حساب تو کبھی نہ کبھی تو لگایا ہوگا کہ یار 3,000 روز کا پروفٹ کروں گا، مہینے کا جو ہے وہ میرا 1,00,000 بن جائے گا۔ یہ بھی سب سے بڑی میتھ ہے ٹریڈنگ میں۔ ہر جو ہے وہ روز کا دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ٹریڈنگ میں ایک دن اگر پروفٹ ہوا ہے 10,000 کا، تو اگلے دن لاس ہوگا 20,000 کا ہو سکتا ہے، تیسرے دن جو ہے وہ 40,000 کا پروفٹ ہو سکتا ہے، اور چوتھے دن جو ہے وہ 10,000 کا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ ایک دن مارکیٹ ہر دن ایک جیسی نہیں رہتی، کل کا سیٹ اپ اور مارکیٹ موڈ الگ ہوتا ہے، آج کا سیٹ اپ اور مارکیٹ موڈ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے بڑی جو میتھ ہے وہ ہے اوور کانفیڈنس، اپنے پہ اوور کانفیڈنس رکھنا۔ اوور کانفیڈنس مطلب کہ ٹریڈنگ میں اوور کانفیڈنس از اکول ٹو نیکسٹ ڈے فل ٹریڈ کرنا، فل وائپ آؤٹ۔ آج میں نے 30,000 کا پروفٹ کیا، کل جو ہے میں 10,000 کا پروفٹ کروں گا۔ یہ چیز آپ نے اپنے دماغ سے نکال دینی ہے۔ یہ بھی سب سے بڑی ایک میتھ ہے، جھوٹ ہے یہ، آپ کو جھوٹ بتایا جس نے بھی بتایا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جھوٹ بتایا جس نے بھی بتایا اوور کانفیڈنس۔ اگر آپ نے آج 3,000 کا پروفٹ کیا، آپ کل کوشش کریں کہ آپ 4,000 کا تھوڑا سا بڑھائیں، یہ نہیں کہ آپ نے 3,000 کا پروفٹ کیا آپ نے سوچا آج 3 کا ہوگا کل میں 20,000 کا پروفٹ کروں گا۔ یہ میتھ آپ نے اپنے ذہن سے نکال دیں گے۔ میتھ نمبر تھرڈ، تیسری میتھ، اس کا ہے انڈیکیٹر سب کچھ ہوتے ہیں۔ انڈیکیٹر سب کچھ مطلب کہ سپورٹ ریزسٹنس پہ آپ پورے ریلائی کرتے ہیں۔ انڈیکیٹر کے جو ٹولز ہیں، موونگ ایوریج، بولنجر بینڈ، جو ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، ہم پڑھیں گے، آپ ان پہ پورا ریلائی کر دیتے ہیں۔ اگر انڈیکیٹر کے آپ اوپر ریلائی رہیں گے نا، انڈیکیٹر ہوتا ہے بلٹ ان، ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو وہ آپ تو صرف انڈیکیٹ کر دیتے ہیں مارکیٹ کی موومنٹ، لیکن جو آپ اپنے ہاتھ سے چیز کرتے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول لگائیں گے، پرائز رینج لگائیں گے، اپنے ہاتھ سے جو انالیسس کریں گے، وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے 3 سالوں میں یہی چیز سیکھی ہے، 2-3 سالوں میں۔ پہلے سال تو میں نے او ٹی سی پہ کرتا رہا ہوں، 2 سال جو میں نے اس پہ ضائع کیے۔ آپ لوگوں نے نہیں کرنا او ٹی سی پہ ٹریڈ نہیں کرنی، دوسرے انڈیکیٹر پہ ریلائی نہیں کرنا۔ آپ کو بہت بندے ایسے ملیں گے جو بولیں گے ہم موونگ ایوریج کی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں، موونگ ایوریج ای ایم ایٹ لگایا، یہ لگایا، وہ لگایا۔ آپ بولو بھائی جو تو کرتا ہے تو کر، تجھے اگر آج پروفٹ ہوا ہے نا موونگ ایوریج کی بیس پہ، تجھے کل لاس ہونا ہی ہے۔ آپ نے یہ اپنے ذہن سے نکال دینا، انڈیکیٹر کے اوپر ریلائی نہیں کرنا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پرائز ایکشن ہے۔ پرائز ایکشن کیا ہے؟ پرائز کی موومنٹ جاننا، اور وہ کیسے جانتے ہیں؟ سپورٹ اور ریزسٹنس سے، ایس این آر لیول ہمیں بتاتے ہیں پرائز کی موومنٹ۔ ٹریڈنگ میں سب سے بگیسٹ جو شیئر ہے نا ٹریڈنگ کا، وہ ایس این آر لیول ہے۔ ایس این آر لیول شیئر ہے سب کا، یہ آپ ذہن میں بٹھا کے رکھ، سپورٹ اور ریزسٹنس، کلیئر ہے؟ اب ہم جاتے ہیں میتھ نمبر 4 کے بارے میں۔ پہلے ہم میتھ بسٹڈ کریں گے سارے۔ بگر ٹریڈ، بگر پروفٹ، بگر ٹریڈ، بگر پروفٹ، یہ چیز جو ہے نا سب سے خراب چیز یہ ہے، بگر ٹریڈ بگر پروفٹ۔ مطلب کہ آپ
बिगर ट्रेड इज इक्वल टू बिगर रिस्क। आप अपनी इन्वेस्टमेंट, बिगर ट्रेड का मतलब यही होता है ना कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करो और बड़ा प्रॉफिट निकालो। आपके अकाउंट में पड़ा है 3,000 रुपये, आप रिस्क लेते हैं बड़ी ट्रेड का, एक ही ट्रेड लूंगा 3,000 रुपये की और पैसा डबल करके बाहर। आप 3,000 रुपये की ट्रेड लेते हैं, लॉस, आपका अकाउंट कहाँ पहुंच गया? जीरो। तो बिगर ट्रेड इज इक्वल टू बिगर प्रॉफिट नहीं होता, बिगर ट्रेड इज इक्वल टू बिगर लॉस होता है। ये आपने माइंड में अपने बिठा के रख लेना है। आप एट दी एंड जीरो पे पहुंच जाएंगे अगर आप ये सोच लेकर आएंगे। अगर आप स्मॉल प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से करें ना, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू बिग प्रॉफिट। आप स्मॉल प्रॉफिट अगर डेली का करते हैं ना, स्मॉल प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट, मतलब अगर आपके अकाउंट में 3,000 रुपया पड़ा है, तो आप रोज का उसका 10% अगर लगाते हैं, 10%, 100% नहीं, 90% नहीं, 80% नहीं, 60% नहीं, 50% नहीं, 40% नहीं, 30% नहीं, 20% भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10%। अगर आप डेली का इंक्रीज करें ना 3,000 रुपये को, डेली का 10% सिर्फ इंक्रीज करें 3,000 रुपये को, तो आपका ये, अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, स्मॉल प्रॉफिट अगर आप डेली का करें 10% का, तो वो महीने के एंड पे जो है वो 40,000 रुपये बनता है। और यहाँ पे आप एक ही ट्रेड लेंगे 3,000 रुपये की, और वो पहले दिन ही ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज़ के 3,000 रुपये का जो है वो एक ट्रेड लेंगे 10% की, 3,000 का 10% बनता है 300 रुपये। 300 रुपये रोज़ का अकाउंट बढ़ाएंगे, या ये 10% का कंपाउंडिंग का रूल ये होता है ना कि आपने पहले दिन जो है वो 3,000 रुपये का 10% का अगर प्रॉफिट किया तो वो बनता है 300 रुपये। आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए टोटल? 3,300। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा 10% की ट्रेड लेते हैं और आप उसको कर देते हैं 3,300 का 10% होगा, फिर वो 300 का नहीं होगा, फिर अगले दिन आपको होगा 600 का प्रॉफिट होगा, उससे अगले दिन 900 का होगा, उससे अगले दिन 1,000 का होगा, फिर 1,200 का, 1,500 का। इस तरह ये पहुँचते पहुँचते जो है ना, 10% डेली का अगर आप करेंगे तो ये पहुँचेगा 40,000 रुपये पे। तो ये अपने जहन से निकालने के, बिगर ट्रेड इज इक्वल टू बिगर प्रॉफिट, वो पहली ट्रेड में ही वो ज़ीरो हो सकता है। अगर आपने 3,000 रुपये की ट्रेड ली है, उसमें से 3,000 की आपने ट्रेड ली, उसमें आपने 300 की ट्रेड लगाई, पहली लॉस होगी, आपके पास पास पीछे कितना बचा? 2,700। आप उस 2,700 में 300 की दोबारा ट्रेड लेते हैं, वो दोबारा हो गया 3,000 का। आप एक और ट्रेड लेते हैं 300 की, वो दोबारा पहुंच गया 3,300 का। लेकिन अगर आप 100% एक ही बार लेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो ये चीज़ हमने जो है अपने दिमाग से निकाल देनी है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें आप सब। क्लियर है? मिथ नंबर 5। मिथ नंबर 5, लॉस आया रिकवर कर लूंगा डबल लगा के, लॉस हुआ रिकवर कर लूंगा डबल अमाउंट लगा के। सबसे बड़ी मिथ ये लॉस कर लूंगा डबल अमाउंट लगा के, इसको हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की बुक है, उसमें भी ये लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है इसका, बकायदा पूरा टॉपिक है रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे ना रिवेंज ट्रेडिंग, तो वो आपको बताएगा रिवेंज ट्रेडिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट। अगर आप ये सिंपली सर्च करें ना, तो ये देखें, इतने लोगों ने वीडियो बनाई है, हाउ टू स्टॉप रिवेंज ट्रेडिंग फॉर एवर, स्टेप टू रिमूव रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब ये, व्हाट इज द 90% रूल इन ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग ऑफ फेलियर, why revenge trading is bad, revenge trading can cause even the most mischievous trader to up their position size, stay too long in a trading। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवेंज ट्रेडिंग। जितने भी नए ट्रेडर हैं सारे ये गलती करते हैं, रिवेंज ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेड करना, और एट दी एंड अपने जो पैसे हैं उनको जीरो कर लेते हैं। आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पैसे कमाने के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है।
डिसिप्लिन होते हैं रूल्स फॉलो करना, आपने अपने रूल्स बना के रखते हैं। ठीक है। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? आपका लॉस हुआ जी 3,000 रुपये का। आप कहते हैं कि मैंने इसको रिकवर करना है 3,000 को, जो मेरा लॉस हुआ। मैं लगाता हूँ 6,000, मुझे प्रॉफिट भी होगा और जो मेरा पहले 3,000 लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। आपने 3,000 की ट्रेड लगाई, लॉस हुई। रिवेंज ट्रेडिंग में आपने डबल अमाउंट की लगाई कि मेरा पिछला 3,000 रिकवर होगा। 6,000 रुपये की ट्रेड लगाई, वो भी लॉस होगी। आपका अकाउंट फिर से किधर आ गया? जीरो पे। दो ट्रेड लगातार लॉस, आपका अकाउंट जीरो पे। अगर आपने उसको भी अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, आपने उसको रिकवर करने के लिए भी जो है वो उसको रिकवर करने के लिए भी जो है आपने 9,000 लगाए कि मेरा पिछला 6,000 भी रिकवर हो, 3,000 भी रिकवर हो, वो भी ट्रेड लॉस होगी तो आप 9,000 से सीधा डायरेक्ट जीरो पे आ जाएंगे। एक दिन में 9,000 का लॉस, महीने का 3 लाख रुपए का लॉस। महीने का 3-4 लाख का प्रॉफिट तो देखते हैं ना, तो महीने का 3-4 लाख का लॉस भी देखते हैं। आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। ये भी लिखना है पॉइंट। ये सारी मिथ है, ये जो मैंने आपको बताए हैं, सारे लिखे हैं। मिथ नंबर 6, जिसके शिकार बहुत लोग हो चुके हैं, इन्फ्लुएंसर जो है वो लोगों को इसका शिकार बनाते हैं। पेड सिग्नल लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा ग्रुप टेलीग्राम के बड़े ट्रेडर्स के, और लाइव सेट है। ये 95% सिग्नल ग्रुप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, तुम नहीं दे रहे। लेकिन जो तुम उनके लिंक से अकाउंट बना रहे हो, वो तुम्हें लॉस होता है तो वो तुम्हारा लॉस का सारा पैसा उनके अकाउंट में जाता है। अगर तुम उनके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो ना, टेलीग्राम ग्रुप है किसी का, व्हाट्सएप का ग्रुप है किसी का, फेसबुक का ग्रुप है, हाँ, तो ये सबसे बड़ी जो है ना मिथ है कि मैं सिग्नल ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाऊंगा, किसी भी अनसली के हो जाऊंगा, ट्रेड अनविद राशिद के हो जाऊंगा। एक वो कोइन ट्रेडर है, वो भी बहुत बड़ी फ्रॉडन है, उसके ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा। उसके बाद ये जो टेस्ला यूनिवर्सिटी है उसके ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा, प्रोटेक्टिव के ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा, ट्रेडिंग लेजेंड के ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा। ये पता है क्या करते हैं? आपको ग्रुप में ऐड करने के बाद पहले आए दिन आपका 3,000 का प्रॉफिट कराते हैं। ठीक है। अगले दिन आपको इन पे यकीन हो जाता है कि हाँ यार, इसने तो 3,000 का प्रॉफिट कराया है मुझे, ये तो बड़ा काम है, मैं अब रोज़ इसके सिग्नल लूंगा। आप अगले दिन 6,000 का जब इसके सिग्नल पे लेते हैं, वो लॉस करवा देता है आपका। तो आपको 3,000 का प्रॉफिट करवा के वो आपसे 6,000 रुपये ले चुके हैं। ये पेड सिग्नल सबसे गलत काम है। आपने कभी भी किसी के भी लिंक से अकाउंट नहीं बनाना, और ना आपने किसी का ग्रुप ज्वाइन करना है। आपने ट्रेडिंग करनी है अपने हाथ पे। अगर फ़र्ज़ करें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है भी, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है जो कि फ्री में आपको सिग्नल दे रहा है, जो कि आज नहीं है, कोई बहुत अच्छा बंदा है ना, अगर वो कल को मर गया तो आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे? आपको तो खुद को तो आती ही नहीं होगी, आप उसके सिग्नल पर रिलाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है अपने जहन से निकाल दो। मिथ नंबर 7, ये सारी लिख रहे हैं ना, आपको समझ आ रही है? मिथ नंबर 7 है, मार्केट हर वक्त ट्रेड करने के लिए होती है। सबसे बड़ी मिथ, मार्केट हर वक्त ट्रेड करने के लिए होती है। ये अपने जहन में बिठा लें। मार्केट हर वक्त क्लीन नहीं होती। मार्केट हर टाइम जो है वो सारे रूल्स को एसएनआर लेवल फॉलो नहीं करती। कभी टाइम ऐसा होता है कि मार्केट एसएनआर लेवल फॉलो ही नहीं करती और आप एसएनआर लेवल पे ट्रेड करने के लिए होते हैं। अगर जिस दिन आपको लगे कि आपके जो एसएनआर लेवल की स्ट्रेटजी है वो फुलफिल नहीं हो रही, मतलब ये आपने सपोर्ट लेवल लगाया, मार्केट यहाँ पे आती है, इसको ब्रेक करती है, आप नेक्स्ट डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं, मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, तो ये इसका मतलब ये है कि मार्केट एसएनआर लेवल फॉलो नहीं कर रही। आपने उस दिन ट्रेड ही नहीं करनी। आपने भूल जाना है कि आज मैंने ट्रेड करनी है। मार्केट रोज एक जैसी नहीं होती, मैंने पहले भी बताया। मार्केट एक दिन प्रॉफिट देती है और एक दिन लॉस देती है।
اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ آج خراب ہے، مارکیٹ ایس این آر لیول فالو نہیں کری، میری اسٹریٹجی فالو نہیں کر رہی، تو میں اس دن ٹریڈ نہیں کرتا، اور آپ نے بھی اس دن ٹریڈ. نیکسٹ، آٹھواں، آٹھویں ہو چکے ہیں. میتھ نمبر 8، ایک منٹ کینڈل از اکول ٹو کوئک منی. ایک منٹ کی ٹریڈ لوں گا، اس کے اندر یوں یوں پیسے بن جائیں گے. یہ ویسے کوٹیکس میں ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ کرپٹو والوں کے لیے جنہوں نے کرپٹو کرنی ہے. ایک منٹ ٹریڈ سب سے زیادہ سائیکولوجیکل رسکی ہوتی ہے. یہ سب سے زیادہ رسکی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایک منٹ میں اپنی موومنٹ دکھانی، اور ایک منٹ میں ہی آپ کا پروفٹ لاس کا جو ہے اس نے فیصلہ کر دینا. بگنر کو، جو نئے ٹریڈر ہوتے ہیں، ان کو لانگر فریم پہ جو ہے نا، بڑے فریم پہ ٹریڈ کرنے کا زیادہ میں سجیسٹ کروں گا. جیسے کہ 10 منٹ ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا، 5 منٹ ہو گیا، 3 منٹ ہو گیا، اتنا. کلیئر ہے؟ اب ہم جاتے ہیں میتھ نمبر 9 کی طرف. یہ لکھیں، میتھ نمبر 9 ہے جی، جتنی زیادہ ٹریڈ اتنا زیادہ پروفٹ. جتنی زیادہ ٹریڈ اتنا زیادہ پروفٹ. زیادہ ٹریڈ از اکول ٹو زیادہ ایررز از اکول ٹو زیادہ لوس. اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے نا کہ جتنی زیادہ ٹریڈ اتنا زیادہ پروفٹ، تو آپ اپنے ذہن کو یہ بھی بتائیں کہ زیادہ ٹریڈ ایکولس ٹو زیادہ رسک ایکولس ٹو زیادہ ایرر ایکولس ٹو لاس. یہ فارمولا، جس طرح میتھ کے اندر فارمولے ہوتے ہیں، یہ فارمولا آپ لکھ لیں. جتنی زیادہ ٹریڈ آپ لیں گے نا، مطلب کہ اگر آپ نے جو ہے وہ آپ نے بولا کہ میں نے آج 3,000 ڈالے ہیں ٹریڈنگ میں آج 100 ٹریڈ لوں گا، اور اس 3,000 کو کنورٹ کر دوں گا میں 3 لاکھ میں ایک ہی دن کے اندر. تو آپ کی ہر ٹریڈ پروفٹ نہیں ہوگی، ہر ٹریڈ 3,000 سے 6,000 نہیں ہوگی. کوئی ٹریڈ ایسی ہوگی جو 3,000 کے آپ کو 1,500 کر دے گی. کوئی ٹریڈ ہوگی جو آپ کے 3,000 کو 1,700 1,800 پہ چھوڑ دے گی. اس لیے زیادہ ٹریڈ نہیں لینی. آپ نے زیادہ لا لیں، جس طرح میں نے بتایا کہ 10% پروفٹ ریٹ آپ نے رکھنا ہے. آپ نے 3,000 پہلے دن ڈالا، 10% آپ نے رسک رکھا. اگر وہ پروفٹ ہوتا ہے تو آپ کا 300 روپے کا پروفٹ ہوتا ہے ایک دن کا. اگر وہ لاس ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس پھر بھی 2700 پڑا نا پیچھے، آپ اس 2700 سے 3,000 دوبارہ کر لیں گے. لیکن اگر آپ ایک ہی ٹریڈ میں جو ہے وہ 3,000 پورا لگا دیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے لاس کر دیا، بالکل زیرو ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ٹریڈنگ کرنے کے لیے. تو یہ مت اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں زیادہ ٹریڈ لوں گا تو اس کا مطلب زیادہ پروفٹ ہوگا. متھ نمبر 10، لاسٹ، فائنل متھ بریک. فائنل، پین یہ رہا. ٹریڈنگ از گیمبلنگ. ٹریڈنگ جو ہے، آپ جس کو بھی بولیں گے نا، جن کو نالج نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹریڈنگ جو ہے، اوپر اوپر گئی اوپر لگا لی، نیچے گئی نیچے لگا لی. اب اس بدھو بندے کو کیا پتا کہ سپورٹ ریزسٹنس کیا ہوتا ہے، کینڈل اسٹک کیا ہوتا ہے، ٹرینڈ لائن، انڈیکیٹر کی تو خیر بات ہی نہ کریں. سپورٹ ریزسٹنس، مارکیٹ کی موومنٹ کیا ہے، نیوز کیسے دیکھتے ہیں، سی پی آئی کے ڈیٹا کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اس کو کیا کیا پتا. اور نہ آپ اس کو کبھی زندگی میں سمجھا سکتے. اگر آپ کو 10 سال کا، ہاں، چھوٹا سا جواب دو کہ بھائی ہاں جو ہے ہم جواری ہیں، ہم جوا لگاتے ہیں. سیدھا جواب. کہو آپ نے لگوانے، آپ بھی آ جاؤ، نماز تو آپ پڑھتے ہیں. سیدھا جواب دو. کیونکہ اگر آپ کے پاس 10 سال کا بھی ایکسپیرینس ہے نا، میں آج تک لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا کہ بھائی ٹریڈنگ جوا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ہم یہاں پہ ٹریڈ لگا دیں گے، مارکیٹ اوپر گئی پروفٹ، مارکیٹ نیچے آئی پروفٹ. انہیں یہ لگتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سپورٹ ریزسٹنس کیا ہے، کینڈل اسٹک کی انڈیکیشن کے بیس پہ ہم جو ہے ٹریڈ لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا اپنے ذہن سے نکال دیں. وداؤٹ پلان یہ گیمبلنگ ہے.
یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ نے ٹریڈنگ ہمیشہ ایک پلان کے ساتھ کرنی ہے۔ پلان کیسے بنانا ہے اس کی میں اگزامپل آپ کو اینڈ پہ دوں گا، مجھے یاد کرائیے گا۔ آپ نے ٹریڈنگ ہمیشہ پلان کے ساتھ کرنی ہے، پلان کے علاوہ ٹریڈ نہیں کرنی۔ اس میں آپ نے رسک مینجمنٹ کو فالو کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کو فالو کرنا ہے، سیٹ اپ اپنا اسٹریٹجی کو فالو کرنا ہے۔ پلان جو ٹریڈنگ کا سب سے بڑا کنگ ہے نا، پیشنس کے بعد وہ پلان ہے۔ آپ کی اسٹریٹجی اگر پاورفل نہیں ہے اور آپ کا پلان منی مینجمنٹ اور سیٹ اپ پاورفل ہے تو آپ پروفٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی لیکن آپ کا پلان اسٹرانگ ہے، آپ کا منی مینجمنٹ اسٹرانگ ہے، آپ کا سیٹ اپ اسٹرانگ ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ ایبلنگ نہیں ہے، تو آپ کی اسٹریٹجی اگر 10% بھی ہے تو آپ پروفٹ کر سکتے ہیں۔ فائنل ایک وتھ بریکر لائن میں اگر کہوں تو کوٹیکس ٹریڈنگ میں پیسہ سیکھنے سے آتا ہے، گیس کرنے سے نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا گیس کرنے سے کہ اوپر گئی اوپر گئی، اوپر لگا دی، نیچے آ رہی تو نیچے لگا دی، چلو جی پروفٹ 3,000 ہمارا ہو گیا 3,00,000۔ کوٹیکس ٹریڈنگ میں یہ نہیں ہوتا، کوٹیکس ٹریڈنگ میں پیسہ سیکھنے سے آتا ہے، کوٹیکس میں پیسہ سیکھنے سے آتا ہے، گیس کرنے سے نہیں آتا۔ آپ سپورٹ ریزسٹنس کے پرائز ایکشن جب تک نہیں کریں گے آپ کو گیملنگ لگے گی۔ آپ نے اپنے سیٹ اپ کے اوپر پریکٹس اتنی زیادہ کرنی ہے، اتنی زیادہ کرنی ہے کہ آپ کو لائنیں لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ یوں مارکیٹ کو دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے ہاں مارکیٹ نے آپ یہاں پہ جانا ہے۔ یہ ایکسپیرینس سے آتا ہے، یہ پریکٹس سے آتا ہے۔ کلیئر ہے یہ چیز؟ یہ 10 پوائنٹ جو میں نے بتائے ہیں۔ کلیئر ہے؟